Oui, c'était arrivé un soir au village. Un soir, sous la pluie. Personne ne s'attendait à le revoir. En apercevant de la lumière chez lui, les autres avaient débarqué pour fêter ça. Les bras pleins de bouteilles. Ils l'avaient fait boire. Et ils avaient remis ça tous les jours. Lui, il s'était pourtant juré de plus jamais boire d'alcool. Et il y était presque arrivé. Il manquait 2 mois pour que ça fasse exactement 10 ans de sec. Les 10 années qu'il avait passées en prison. On l'avait libéré plus tôt que prévu, après lui avoir donné un questionnaire à remplir. Est-ce qu'un homme peut tuer quelqu'un? Non, avait-il répondu. Car un homme qui tue peut plus compter parmi les hommes. C'était pas une réponse polie. Il le croyait vraiment, même si ça n'avait rien empêché. Après sa condamnation, ses 2 petites filles avaient été envoyées à l'orphelinat. J'attendais leur lettre avec impatience, se souvenait-il. Et puis, brusquement, elles avaient arrêté de m'écrire. Je savais pas pourquoi. J'avais eu l'impression de me noyer. Quand je suis sorti, je savais pas où elles étaient. J'avais perdu leurs traces. Qu'est-ce que tu veux foutre? En prison, j'avais pas arrêté de penser au jour où je sortirais. Là-dedans, ça bourdonnait comme une mouche et ça puait la pisse. Mais il y avait un autre monde, quelque part. Maintenant que j'étais en liberté, il n'était plus question de sortir. J'avais l'impression d'attendre pour rien. C'était ça, ma nouvelle peine. Et je savais qu'elle aurait pas de fin. Qu'est-ce qui faisait froid dans la maison des parents quand il avait ouvert la porte après tant d'années? Qu'est-ce qu'il était vide, sans eux? Les chaises, le banc près du poêle, les bassines, le buffet rempli d'assiettes que mon père avait peint de la couleur choisie par ma mère. Mais c'était la même que partout ailleurs. Tout ça me rappelait l'enfance. Mais quand j'étais petit, ces choses, je les voyais pas comme si je les avais perdues. Elles n'avaient survécu à personne. Et voilà que maintenant je me retrouvais seul chez eux, osant à peine déplacer un meuble, dormant dans leur lit. Et pour la première fois de ma vie, le passé avait surgi et se tenait en face de moi, immobile, silencieux. La solitude, se disait-il, elle est remplie de choses qui n'existent pas. Des souvenirs, des traces, des visages qu'on ne verra plus jamais.
le visage de mes filles. En prison, je gardais toutes leurs lettres. Je les ai toujours, dans une petite valise, sous le lit. J'ai aussi gardé le reçu des 100 roubles que mon père m'avait envoyés en prison. C'est tout ce qui me reste de sa main. Car il m'a jamais écrit. C'est pas lui qui m'a appris que ma sœur était morte un matin, chez son mari. Il habite encore au village, de l'autre côté de la rivière. C'est lui. Il avait épousé ma sœur. Le matin, quand j'ai le cœur à ça, je vais manger sa soupe. Ça me fait sortir de chez moi. Je peux plus rester enfermé comme ça. Il pose une assiette devant moi et me tient compagnie. Il me doit bien ça. C'est mon père qui lui avait donné sa femme. Sa pauvre femme. Non. Ветеринарный мурзикті өдірсін, что ли? Көрменші. Да. Я дейлер қапсын. Көже бейте ойнықшының ғалі жоқтыр. Хам. Мен тоже слюльвен. И гугун вообще ташын шықпам. Охренеть можно. Олар 60 барғандар да. No, 60 var. Чекай бы көмдір. Чекай бы Лехача. Soğuşa 60 var. Böyle mutlu geçiyor. Полицейші Кусовтың ақшасы упал, говорит, а когда поднялся еще? По 1000 рублей по овчокса, по 1000 рублей выдали, значит. Оксана Ивановна бы Вася пошпыртали. Там сдавали, оказывается, на очки. По 1000 рублей. Кешки тормоз, короче. Pero, lazım. Машины гулять, саптайы geliriz. Andım okusun mu? Сейчас пурлер тем более çok. Çok okusun. Burndan kaçıp zaten. Bir geçer dokusun. Ты ж ставил. Светонитка. Кастрюлю вурбузан, а то мен чыгыл зерим. Давай, паркелю. А что тогда тебе же сильно не надо пить. Да. А то кости нахуй, блядь, перевернешься по дороге где-нибудь. Я эти места знаю.
Ты что только не знаешь, я послушал. А бабка думает, что я дедушка, уже потому ехал. что... Приставка Египта на животство. Это что за пробку лучше понюхал бы. Так ему крепкий чай запаривал вот такой. Всё понятно. Вот здесь же был. Не, дедушка все равно что-нибудь придумает. Дедушка, да? Один раз в жизни. Тогда нам так... Пузо. Потому что это... Чекай, Пузо. Мне это надо. Пузо, ящик заказывай. Тебя привезу. Стань, похмелись. А, ты... Иди, стань. Морда шурский. Подожди. Держи. Нихуя у тебя руки трясутся, блядь. У меня у самого трясутся. Ты дурак, давай там допьем. Если мы сейчас не допьем, то есть допьем, мы не дойдем. Почему не дойдем? А я вообще не уеду тогда Пошли, никуда. да. Я Пойдем поеду. посмотрим, и там у тебя вот дома допьем. Тогда бери. Ну, забирай. Пошли. Ну, одевайся. Вова. Леха, это твои галоши? Нет. А? Твои галоши? Не, это не мои. Я не знаю. Ну, пойдем. Ему главное погазовать. Пусть до сюда езжай. Видишь, они бревна там. Заколебемся нахуй, таскать. Блядь, дядь Леша там нет. Il y a quelque chose qui nous rend heureux. C'est vrai qu'il nous en faut pas beaucoup. Quelque chose en nous qui fait qu'on se fout pas mal du mauvais temps. De ce qu'on doit faire tout à l'heure. Et puis, de ce qui nous attend. Quelque chose qui nous rend heureux. Ouais. La forêt lui rappelait les premiers jours de liberté. Les gris jours heureux où il avait cru être sorti d'affaires pour toujours. Quand il était revenu, se souvenait-il, il avait traversé la forêt enchantée de son enfance. On aurait dit qu'elle m'accueillait à bras ouverts, comme si on l'avait préparée pour moi. Il y avait des anoraks accrochés aux branches, des bonnets, des gants, et au bord du chemin, de grosses bouteilles en plastique. La bière forte qui réchauffe vite et qui donne envie de continuer. Tout ça avait été oublié en route par les ivrognes qui rentrent lentement à la maison. Suffisait de suivre les traces, se rappelait-il, en souriant. А что, далеко еще подниматься? Нет? Нет. В глазах. Ну пошли. Хватит нас высадил, нахуй, пешком. Пойдемте. Lui, sanglé dans son imperméable et son air martial, il vient qu'en automne, pour les pignons. Un camion arrive et charge les sacs. En hiver, on le voit plus. Il est reparti en ville. Et lui, le matin, ses mains tremblent. Il va chercher ses bouteilles à cheval. Et se moque de moi parce qu'il trouve que je tiens pas l'alcool. Je les connais tous. Nous sommes cousins. Nous avons passé notre enfance au village. Et celui-là, qui mange des pignons, quand il se déplie, il dépasse tout le monde d'une tête. Sa maison en ville a brûlé, alors il s'est réfugié ici.
Il est arrivé avec un canapé trop grand pour la pièce. Et le petit bonhomme, toujours content de ce qui lui arrive, comme je l'étais aussi. L'année prochaine, il ira en pension, parce qu'il n'y a plus d'école ici. C'est sa dernière année d'insouciance. Après, le courant sera trop fort. Et les autres, ils sont ensemble que pour se bourrer la gueule. Car les ivrognes n'aiment pas être seuls. Резина валяется. Не у тебя упала? Не знаю, но я возьму на всякий случай. Она не порванная? О, нам пригодится, да. Это точно нам не пригодится. Смотри, заметил. Наверное, везде связано. Нет. Я же раздал потом. И Фрэнк раздал или нет. Ты? Эх, С чего мы сидим с ушником? Нет, тут Хочешь сбегать до челюсти? ну мне Бегай. делать нечего. Я тебе бабки дам. Бабки, да. Ну, делать Садись на коня и езжай. На коне, конечно, ты в уши замерзнешь. Сейчас снежок успокоится. Мы-то у Нины были. Ну? Там были. Я же оттуда сразу. Я Нина же разводил. Ну, у нее уже был разведен. И там Ох. Я вот хотел до Бори сходить, а ты пришел. А хули говорю, Борю тайгу, наверное, хуярит. можешь какую-то, хотя бы разойдешь. Он муху ходит, гуляется. Вот тут. Стой. Дед. А, дед? Да? У тебя консерва нет никакого? А, есть колбаса есть. Женя, может, у тебя осталось? А? Может, у тебя осталось? У меня осталось. А? У меня осталось. А лучше, блин, кошка, блин. Я не дать. У меня осталось. Да? Конечно. Саша, Али, хоть чай. Сейчас согреется. Дед, Ты оглобли меняй. оглоблю меня? На. Спасибо. Дед. Хорошо, где сухо сам. Россия, родина моя. Beaucoup de gens du village étaient partis à la mine. Et quand il était revenu, il y avait déjà plus grand monde. Le village ressemblait pas à ce qu'il avait connu autrefois.
Ça l'avait troublé. Il s'était senti pris au piège. Ceux qui restaient avaient trouvé comme lui refuge dans la vieille maison de leurs parents. Et ils vivotaient dans l'espoir que ça s'arrange. Mais les mauvaises herbes poussaient. Les chevaux retournaient à l'état sauvage. Et tout autour, l'immense forêt obscure s'était mise à dévorer les prés et les chemins qu'on lui avait laissés. Nous sommes les derniers, pensait-il. Les pauvres gens comme nous pourront plus se cacher au bout du monde. Bientôt plus personne saura qu'on vivait ici. Un jour, les filles étaient venues toutes les deux au village, comme ça, sans prévenir. C'était la première fois que je les revoyais depuis toutes ces années. Elles avaient débarqué en camion. Je les vois encore descendre et venir vers moi. Mon cœur s'était serré. Ça faisait si longtemps. J'avais eu peur de les embrasser. Je savais pas ce qu'elles pensaient. Mais elles avaient eu des enfants. C'étaient des femmes, maintenant. Elles comprenaient pas pourquoi je leur avais enlevé leur mère. Je le voyais bien. Mais elles osaient pas m'en parler. Elles préféraient se faire du souci pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? Elles comprennent pas. Elles comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Et moi, est-ce que je sais? Elles ont qu'à aller voir le dossier au tribunal. Y a rien à comprendre. C'est comme ça. Et comment tu fais ici, papa? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que j'ai fait. Виктор, значит, что го? Ну, может, к пенсии приедет. Bon, je finis le dernier tamis. Ça fera 2 sous. Ça ira pour ce que je dois au magasin. Тоже. Столько лет прожили с сестрой сейчас. Резко умерла и потерялся мужик. Не знает, куда деваться. Le soleil se couche. Ça va encore avec la lumière. Peut-être que ma vue baisse. Hier, j'ai fait tout le tonneau avec mes lunettes. Comme un vieux. J'avais l'air fin. Celui-là, c'est mon cousin. Lui aussi était sorti de prison comme moi. Mais il n'avait pas traîné. Il était retourné tout de suite au village. La femme de son oncle l'attendait près du pont de Rondin. Toujours le même pont, toujours la même rivière. Et lui, toujours le même, peut-être. Le même avec des années de plus. Des années qu'on lui avait enlevées, comme à moi. Il avait traversé derrière elle en faisant attention à pas glisser. Son oncle était là-haut, devant la maison. Lorsqu'ils arrivèrent, son oncle lui serra la main comme à un étranger. Mon cousin n'avait pas compris tout de suite. Puis il avait demandé à son oncle s'il voyait pas qui il était. Alors, son oncle, qu'il n'avait pas reconnu parce qu'il était parti très jeune en prison, s'était mis à pleurer. Moi, Boris, que quelqu'un pleure pour moi, ça m'est jamais arrivé. Moi,
Oui, moi, que quelqu'un pleure pour moi, ça m'est jamais arrivé. En sortant de prison, je suis allé m'inscrire au chômage. On m'a dit de revenir un mois plus tard. Un mois. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Alors je suis allé chez mon frère, en ville. Mon frère m'a regardé dans les yeux. Notre père venait de mourir au village. Il m'avait jamais revu. Başkanım sartaksa bir. Tartaksa. Ну, наверное, там следы ты видел. А может, в лесу пошел? Он такой. Tamam. Söyleyten torunlar yapacağız. Açılırsa şu attı dört muz diyor. Çok çözüm paylaşıyoruz. Шишпан уже натру нафиг. Sen простой nasıl bu kız? Иго простой. Ha iyi mi? Ну, из стельки выложить. И насек обязательно надо. Потому что прыгу плохо. Конечно. Так. Ах, назем Гурзинер. Ох, и дурдах. Quand mes filles sont venues, j'ai eu honte devant elles. Honte de ce que j'étais, de ma vie, de mes habits, de ma soupe, de mon travail de prisonnier. J'ai cherché à leur faire croire que j'étais bien ici. Mais papa, elle est où ta vache? Et ton cheval? J'avais rien. Mes mains étaient vides. 어디 생활대행 А? 한 생활대행 куда делся? А дядя избушка-то там остался в пизде. Пизды получил нахуй, что бросил меня в тайге в лес. А на другой день вроде наняли. Чего, говорю, перед мордой хвостов швыряешься? Ну вот как до бани. Исчез, ну. Ну я думал, придет. Так и не пришел. Иди нахуй. Тупой козел, блин. Если останешься живой, наш. Или мог он коллегу идти. Может. Или мимо Олега за Витькой может идти. А Если где вниз сколько спустится. там? Да? А там кто идет? Денис, что ли? Haydi. А? Наверное. Что-то назад пошел. Kaça karşı dua balonum minamindin ayttık tutuyor. Kulağını katır. No, Akamaz. çıkaya için bayı. Benzara verdik senden. Barış hacı olur ayttık. Tulduğu bir tane bu çok ayttık. Öyle kulağını katır. No, İyi balonu bu, zakazat et. Suda, kadeh bilbenle. suda aşağı olsun sözüm. Ben anda o. Ayar su ön. Adı teflep teflep. Aa, Öldürürüz var ve adı ve sanır. no. Aşağı indi. Aha.
Les yeux. Je suis malade des yeux. C'est comme mon père. T'es sa copie conforme. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui l'avait connu quand il avait mon âge. Mon père disait qu'il avait perdu la santé en restant ici. Il attrapait froid tout le temps. À mon frère et à moi, il nous disait de pas moisir ici, dans ce village maudit. Fallait qu'on parte à la ville, qu'on trouve un travail, à la mine, n'importe où. En ville, il fait chaud, disait mon père. On arrête de travailler à heure fixe, et c'est quelqu'un d'autre qui a choisi cette heure. Pas la peine de passer la nuit sous un arbre pour attendre un écureuil. C'est pas comme moi, qui arrête pas de chasser dans le mauvais temps. Voilà ce qu'il disait à mon frère et à moi. Bon, d'accord. Alors un jour on est partis tous les deux à la ville. Il savait pas. Il voulait seulement qu'on s'en sorte. C'est pour ça qu'il m'a pas appris à chasser. Je suis le seul au village à pas savoir. Je suis le fils d'un chasseur et je suis pas foutu d'attraper un oiseau. Да, что, сало. Чекай дашь на охоту. Или колбасу тебе дать. Мало сала вообще. Сало вон, вон. Хватит, сколько надо. Там половина, да? Если мы доедем, видишь, больше не приеду сюда, все. Хватит, набрал. Человеку заберешь, у меня ведро остался. Ну, конечно, несите. Что, сухари привез, что ли? Ну, Прокоп. Чего, забирай? Чего не забираешь? Шараху, да? Яичко привез, на. Это работает, нет у вас это? Движок работает. Ну. Общий. А общий еще не включали? А. Бензина нет. Бензина нет. Телевизор сжигать это же. У него есть стабилизатор, пусть включает стабилизатор. Дорога ужасная, мы долго не будем ждать, сейчас поедем. Короче, Мы же где объезд не могли выехать. По старой дороге сюда поехал. Первая лужа вот такая. Сразу там застрял. Блин. Хорошо, сучкой вытянулись. Надо было от Тыр ездить, там, короче. Ну, А я, короче, посередине поехал, утонул. Хорошо, Таль рядом был, зацепились. Давай. Ага. Не лебедка, а сучка. Давай, короче. Надо было очень ехать. Очень не могли господи. Не, скользко сейчас вообще труба. Сейчас думаю, как обратно ехать. Нет, там гора одна мне. Вот это. хотя можешь взять, Кого? если хочешь этих чистить. А сколько у него орех? А? Сколько у него орех? Корочка хочешь? Да, Саша? Да. Не стесняйся. Мы же следуем санмычевчам. Да, делиться на. Халеш возьми, Сань. Сними. Саша, халеш возьми. Перчатки сними. Халеш возьми. Чебики. Ты лопнешь, детка. А в мину лук плешь. Ну, я все и буду седать.
Сухарь, Сухари. Так, пакет положи. Сегодня так надежно ходирамер. Перед охотой. Ари балера. Насына касса. Когда? А, что не думал? Ну. А даже не думал. Наоборот, вам надо перед охотой не пить, чтобы... сильно- Kusal ve zabar это вати. А то он шаш хорошо. Сейчас Шиндерча, сейчас я поднимусь туда. Вася, это, как его? Кат менса забыл, а колер. Ну, мало хат нафиг. А что, турбанди, что ли? А если раздеть, Юлян, 4 соляра? Турба. Спереди пользовал, ты рубзер. Наоборот, мендишгал маскын шапам, чтобы турзын. Атым бахпар турбан. Не берт парам еще. Мен это мараешам. Так путарта мараешам. Теперь надо так путарты кадах бросать. Съел? А? Не надо ему хоть дал, Сашка, не надо ему хоть дал. Кость хоть дал или вместе с костями съел? Костями им дал косточки. А, молодец. Я вон им дал. А тебе что надо? Первое. Ну, а что дай, ну как тут раз же. Ну? Будешь брать? А? 10 литров в расчете. Не, 10. Что, много что ли? Да ну, ты Ну как тот раз. 3 литра что ли? Ну, тот раз Игорь салкой дал и ара қалған. Сейчас подиги солдой, сеть панчик тебя. Да? Договорит сразу забирай. Че я буду? Вон там коровы ходят еще. Видишь, какой снег с дождем. А вот смотри, он еще и играет на ветру. Это разгонится, долго будет идти. Старики так говорили, помню. Куда шнурки все подевали? Ножом отрежут если. Отдых тут. Хуя на плече. Ну, это сначала так кажется, на плече. А дождь же идет. Будет промокать по дороге, все. Вон кто-то идет. Сан-Петроида. Глухой маленько, не слышу, еще эти натянул шапочку и это
Капушон. Чё, Сань? Заходи, заходи. Заходи. Чё там Нина бы Вася собирает? А Вася не поедет, Нина одна поедет. Одна поедет, да? Да. Вот сейчас Артынчах. Это, Саня, ну потом не накажем, чтобы хащи привезла. И это. А Нина там тоже кусок. А у меня вот 2 ведра здесь всего. А у нее, Не знаю, сколько у нее. да? Ну сейчас узнаем. Вот так что, так если кусок везет, придется с вами шуера. Снег, дождь. Там Тимоха. Кому? Короче. Хоровой духа не решит, да? Ну. А ему зачем? Что, пенсионер? Вот надо, кстати, пятихатку он вычислил, или кто-либо. Ну что же оформили? Я очухался у Тулюхи, сплю, пятихатки в А кармане это у нету. них по карточке они получают. Харго только за эту пятихатку знал, что я из дома пятихатку брал. Этот такой, нахуй, я эту характер знаю. А вот сюда как Вов попал-то, блядь? Харго его, наверное, заносил, потому что я при Харго на эту ложил ключ. И топорика нету, понял, главное, маленького. Я еще, ну так, в основном заметил, топорика маленького нету, блядь. Не способные, блядь, нихуя сделать, блядь. Когда-нибудь этим топором махнет, и топор, блядь, что-нибудь порежет себе. Quand je suis allé le voir en sortant de prison, mon frère m'a donné un sac à dos qu'il a rempli de provisions. Il m'a donné de la vodka, 5 litres d'essence, 3000 roubles. Il m'a dit que quand je serais arrivé au village, le fric, ce serait pour acheter du bois. Dans le bus, en route, j'ai rencontré un copain. Je me souviens plus de son nom. J'avais commencé à boire à la gare routière. On a continué et j'ai raté mon arrêt. Pas grave, il me dit. J'avais qu'à descendre au suivant, trouver des bottes de feutre chez des gens et arriver chez moi en traversant la forêt. Je me suis mis en route dans la neige, mais le sac était trop lourd. Alors j'ai laissé le bidon d'essence au pied d'un arbre. Et comme j'étais soulagé d'un poids immense, je me suis remis à boire. Je sais pas si c'est la pluie ou les chiens qui m'ont réveillé. J'ai eu mal à la poitrine. J'ai senti que mon cœur voulait me lâcher et que nous étions deux, maintenant. Deux, dans la même carcasse. Et c'était plus moi qui décidais. Так что, что-то я густо, Антипыч прошел, потом Нина, сейчас Сашок он протянулся. Но он сказал, что вы проходите. Ясно. Так что, соболя не показал? Не бегают? Такую погоду, наверное, кто завелись. Где? В дупле сидят где? А тоже 13 на работу, а пришлось вроде бы на субботу, что ли, по интернету это до 16 аж будет. Мороза? Да, он мне тот раз, ну я его за язык не тянул, он мне говорит, телочку заберешь? Обещание? Да я его сейчас в Эльбезу загоню, там завалю, а там на вертолете. А понедельник вроде бы как хорошая погода должна быть. Ну если что, такого там у сестры отправлю, а потом она вышлет. Ну, потом Жанна вышлет. А иначе никак. Он мне говорил, утром рано заходил ко мне домой. Заходил, говорит, я как раз в сторону собирался. И говорит, так и так, говорит, я говорю, Ясно. А я уж думаю, иду одну где-нибудь как бы хозяина не встретить, а здесь народу ходит. Ну я кого? Я вот 2 дня назад с Чельцы 8 часов вышел, в 11 похмур кое-как дополз до дома. Ничего не встретился мне. Там он вот
где на лоб выходить, дорожка-то обходная. Вот ты знаешь, с ружьем идешь, ни одного рябчика. Два рябчика вот так вот сидят и бегают. Иди она в баню, думаю. Так что... Они сейчас будут бегать вот в таких местах, где снега нет. Бегают. Потому что как летать? Крылья подносят. Там по той стороне кто-то шмалял, на рваниях шмалял. Смотри, с 20-ки пуляет. Но лай собаки я не слышал. Может, Рустам или Вася может, а больше... А они не в тайге? Рустам при мне был 2 дня назад. Ну, значит, они кто-то лазит. В Шлисе. В Шлисе будет. Упадешь. А насчет Васи я не знаю. Ага. Ну ладно, давай. Давай, ну. Доброго. Да вот орех потащил 2 ведерка, нашелушил. Долг силвага сегодня не могу, ноги же 1,5 месяца гнили у меня. Ну я с ним приехал. Но ничего себе ты быстро. Ты еще столько времени, ты в Букзасе будешь. Завтра еще принесешь ведро. А завтра еще там тоже. Ну ты не торопись, и на рано совсем. На, это. На, помни, досыпай. Сейчас Андрей. В другое ведро. На. Ну, вот. Полный чистый вообще. Ручная переборка почти что. Мусор да не Ну, завтра еще принесешь, потом Саше уедешь там за проект. Но. Все запросили. Да. Саша, у тебя там пиво хальтовое? Пойдем, Курбан. Это круглый вес, ты чё? А, сам, а вон там пенсионеры были, вон там, выйди, сыных. 50. Ну, давай. Какой будем? Вон красный. Розовый? Че худой бы, че родором, Саша. C'est lui. Qu'il jette un regard sur lui, les arbres de la forêt. Qui jette un regard sur lui. Il sait pas ce qu'il lui a appris. Il se souvient plus de rien. Ses filles, des orphelines. Et le voilà qui marche à présent. Qui jette un regard sur moi, les arbres de la forêt. Ouais, qui jette un regard sur moi. Peut-être ils croient que je m'en vais avec leur sale gueule. Rassurez-vous, je vais nulle part. Où que j'aille, c'est toujours moi. Je suis le seul à qui j'arrive pas à fausser compagnie. Et sous mes pas, toujours la même boue. La boue d'automne qui couvre le monde et qui va me ramener tout droit chez moi. Ouais, c'est moi. Jetez un regard sur moi, si vous voulez.